Jam e kisiya mom mi salmini on kala ka tolorɗon Allah beydu jam ka ɓengure ka ɓalli e ka jawle Allah waɗen horuɓe wata waɗe ñallirɓe Allah waɗen horuɓe wata waɗe ñallirɓe on yimurandum ko on to fewndi e kadi koko hollano kañum ko kanko Ousmane Gawal o holli wondema nokku on no prévoya kisan hay ko ƴettata délai hunde waɗete ɗon ko ɓuri yawde wonano kaprora e tappitira e leydi accira wa pammeji wa buruji o liyeɗa ko liye fotuɗo ko liye labaɗo fewtuɗo handuɗo e waɗede ɗon ko Guinéen fof nafitora et joni on voit beaucoup de réactions jama o ala ko yimɓe o ñala wolde ko mari komi wi'a on ko darantoɗen kono lagine marsira en darotago fi neɗɗo paykunno ɗo sayi mo yalti o mo jokkinde yo jokku mi anda o lamarana lo révolutionnaire o yaltino ɗo waɗi life o wi wondema mbiɗo sati yennugol hay modi sori bari kono arɓe yettilamɓen ɓe hollitilan tun si mi life o makko minni mi yaali ɓay mi abonaki minni joni ɓe addana ɓe ɓe daari ɓe tawi o supprimi menen kaka doole me woni et puis men alanamo yiɗa doole men sokka juuɗe foylem ma e naaluma fuu men ala programme haray menen CNRD on parce que menen ko laamiɗo o miɗa andi lagine ko doole laamorte kala laamiɗo mo jogii doole ko menen ko ɓe doole ɓen me wona haray menen CNRD men ƴetti décision ferme ka ñakan selludale wonno ɗon leta on jeyno ɗon mi yaltinimo min tappi e leydi meɗen darnude kadi école moderne première mo 18 salle min waɗa e salle de informatique ji toon et puis min waɗa ka pay koye fija ka jama dixin on adda fayɓe mum janga ene no duwa eyyo fi honnu ko menen leta on jeyi ko menen leta on jeyi ɗum meɗen duwa waɗugol ɗum e joni noon billahi aleykum buyino sikkuno wona sifa an ɗon bunker molanaɗo wonno ɗon e jaka ko ñakan laaɓuɗo cuurum kun 3 chambre e salon e on tere labal nokku fotuɗo tawi ko 3 chambre mimi sikkude kaka bunker no ton ɗumɗa ko pour la forme jaka tawi ko yolto yalta awa joni teddungal jama lagine o golle wonade fuɗɗede ɗen noon ko golle kadi waɗayde kun faya kunu école on daroto ko ɓuuri yawde nde hitande nden ɗo lanna taway kaka finition wona mais yi réaction ji buy kadi wono so école on gasi ko CDD innitirte école première CDD CDD ko honɗum lagine ɗo darnuɗo tun e zone de l'état ko hombo ha men ƴetta l'école terrain état mo occupé ko ɓuri 17 ans ma 20 ans men hetta men laamu ngu men waɗa l'école men innitira mo kanko fi honɗum men landi acce sifa ɗiri si men innitira ko sifa Yasin Diallo en ma Diallo teli en quand même kono pas CDD kono o waɗani jama leydi de kono o waɗani labe kono o waɗani dalenka makko men landi jaabo ɗon
haray jama marbe hakkilbe fono weltori ka kun 3 chambre hun e salo wonno tawi hande école moderne première wadete don avec la modernité e gande keldude jannobe bendube haray marbe hakkilbe yidube lagine be fop yidani lagine pantal e progrès vraiment be weltoray dum non be weltano CNRD on be weltano président on kanyum ko colonel Mamadi Tumbuya teddungal be humpitak échangeur yidi bambeto adna fo no fottanno échangeur wadete don dum ko ila laamu seku awa haray teddungal mom dum don kadi men fokkintinay woni menen men sataki dirgol goy hey kono habbi élection kono hawji menen men hawja dey meden mari projet ji molana projet de société de développement et de progrès pour les Guinéens haray tigi teddungal modo onon sukabe jeune de l'axe o yi mojjere ko men fokkintinani on ko menen CNRD sofingol échangeur wi molana ngi don sendaw e embouteillage pir hamir haray dum kadi ko teddungal jama mengo jama lagine o fow haray CNRD on be fibi wondema posugol birikire aranere e fuddagol golle kakara fi échangeur on bambeto haray dum kadi ko teddungal mo haray den tori CNRD on yurnitagol ndara fiide galle makko labe do parce que do kadi ko terrain d'état Conakry hari buyno waduno jibilibi est-ce que ko l'état jeyi est-ce que on a l'état kono labe do fo no fottani wonde maka sellu darni don c'est pour l'état haray mede yamiri CNRD on jattugol don tappita foppe leydi be wadana men don central thermique ko serva menen bibbe labe ben courant de 24 heures sur 24 haray ko dum men toribe ko buri non e yawde ettugol engagement immina expert be ara ndara nokku on ko honnun e mojjere wata wonde don ko nafa jama labe on aske ko l'état on jeyi wona sel dalen tappita dum e leydi wada don central thermique mi do mari on vision non hara courant on ko do woni central makko on serva jama labe on ko wiete ko courant e leydi mabbe habe ba nordendi e jalbendi haray lekkol on daroto woni ko wawdo woyo men yi'u on wi on tawa ka dole si tawi don hattani wata o daro dey si wona sekko tun holordon wata lekkol on daro men wi on pawa wi don men fetube men wi dole wi don men arnake men wi e jodoto wi don men feti wi don men yenna woni awa ha lekkol ron ka darade labe on men hettay zone de l'état ji di fo men récupérer men wada mojjere wonande jama on fo parce que ko fo hawti si wi'ama ko l'état jeyi ande ko jama Guinée on fo jeyi amma no wonbe mayude wonbe wartade wonbe nawnude fi aden goto hoore 12 millions d'habitants détrompez-vous haray changer den hakkillaji don CNRD là pour un moment 5 ans peut-être mais wadata don fuska de wawa kono wawdo e wada 5 ans mais wada changer bambeto mais sofina école ji mais wada courant si me wadi 5 ans kono wawdo no me de holi shede o sanctionné adday dole non ko nawno be wo shede yawo be holori shede yawo non on fetino nawnino ko nebi haray dum ko teddungal mon kala ka tolordo ko dum addunolam bangingol do si don faala wada tettu mor ha halko do yimbe feetu ko dum do gaynu don yennugo yimbe yodo yimbe coyon cian men ni on men wada brikire don men darna école première si tawi tun don hooli wonde ma lagine ko onon jeyi ma lagine ko o neddo mon do jeyi awata l'école on daro dey wata l'école on daro don dey labe on men tapay do me wi o me hettay terre l'état que ça soit clair ko menen wi o darne terre zone d'état ko menen yamir mo kanko lama de wada service ko wadi tawa ko darni kon foko c'est dans les zones de l'état lo ileki men hettay labe do men jattay men tapitay leydi et puis weta bimbi marché de ngolla
jong de bal do mi wadata darnu gongo madina golle kono ngo holori awne ba wala maki kono ngo holori sifa la marana ko yodoto lo révolutionnaire mo jaba power jaba dole on andi fi ko wete révolution on yurni tike fi Che Guevara o yurni tike ben o yurni tike histoire ji Fidel Castro kakaraji maudi holoradi fi ko wete révolution révolution hala révolution busu dogoto dole mo wala révolution ko dole o wowlata wana fi yolto yalta na fi churu no jatta ma tereu quelqu'un qui veut de la révolution et puis le lade yolto yalta fi churel haray dum teddungal mon labe do men hetay tappa men moƴƴina laba wada central thermique pour servir le courant au peuple de Labé. Avec plus de 30 ans de service, vous étiez construit que dans les zones de l'État. Vous pensez qu'on va accepter? Vous pensez que la Guinée c'est pour un individu? Non? La Guinée c'est pour le peuple de Guinée. Vive le Seigneur de. Vive le général. Mamadi Doumbouya. Mimi wimo général. Si do wawi goɗɗum, si do hattani, watalato dey siko worbe. Hare ko ɗum addinolan ɗo banginangol ɗo. Si vous êtes des hommes, menen komin arnaqueur, komin bandi, komin wuyɓe, komin coyon wona gonga men woni. CFD fo ko fenande, ko arnaque, ko patati, ko patata, ko yallati, ko yallata. Awa, onon jokke ɗon, ko wona ɗon arnaque. Jode ndaro. Et puis men fo kitagoy. Goɗɗo e manifeste ɗo. Nous on reste en place. CNRD. On a des projets pour 5 ans. Pour terminer le mandat d'Alpha Condé. Et puis on continue. C'est tout. Si men wi 5 ans ko wawɗo women yi'u. Bugagol kaje yaltugol ɗo amerda yimɓe jamais. En jabata ɗum. En jabata ɗum de ɗo on hayre lanni ɗo ande kadi. Bargol lawi en pesa citoyen. Vous pensez que konon woni guinéen? Waɗɗunde na onon tu woni guinéen. Na onon tu woni guinéen. La Guinée ko kafa ɗum. Na onon tu woni axe ko hawta ɗum. Wona onon tu woni ratoma ko hawta ɗum. Labe na onon tu wonɗo labe kafa ɗum. Fouta Jallow leydi kafu. Restez calme et serein. Ko wiya ko dole. Dole de wiya. Dole ma et puis fermez vos gueules. Men wada ko men fala menen joma dole. Senurde. Onon warbe be tête mort fo mi torki rabbo lisa mi do hori. Korka horu don jabo. Yo Allah yobiron fo jahannam. Onon warbe tête de mort do. Mi nodda on, mi invita on, mi nulana on, ɗon ari ka tandiyan ɗon ɗaɓɓitude lan, ka ɗerol lan, yo Allah yoɓu on fo jahannam. On foppon. Kono Monsieur Coulibaly, vive le CNRD soutien total, ko dole lamoto, joma dole, joma cabbi, joma kakara, mo alda e haala duuɓi sappo ɓeyma. Jattinomen 2010, mais muññi fi yo ɓuttu. Nano haala fetuɓe woɓe fala laamu dole ɗen mi wi kala wonɗo contre dole kadi min wolande goy amma menen wonɓe membre darto menen kakaraji ɓenduɗi ɗin fof ka hoore ko dole ɗen ɓe tawaka komin wolande ɗo de ko foylemma e moni haalande foylemma naaluma koye jaasu koye fofu koye ko ɓe wona haalanede de kala jaɓuɗo ka hakkille mum ko be darte kala jaɓuɗo ka ngandi mum ko be darte kala waɗɗo ko wawi fi doole menen ko fi ɓe me woni wol ɓen ɓe tawaka e argument ɗo ko jaasu koye jooɗi koye pir ha mir e wigol men ko men arnaque
min gayna huude fus men wata non do wawi non konu wawdo sina sekko na sundu libama et puis Django on fait des premières pierres et puis on construit l'école primaire et puis après demain on vient là-bas on tape à terre et puis on construit autre chose c'est quoi konu wawdon konu wawdon c'est ça on vous demande kono zéro be bengo moni alande inko naluma kono me woni yetade kono wawdon hay sodugol kartungol 50 fempi ko arnak min wadata ha men ya ko laabi aye joni ko laabi tappugol suudu makko no yaltinamo hari ko jemma asuta ayano e cabineji din ko firma fetube ayano cabineji din ka firma ayano nder ton fo inko yalta yaltini libi fop darnude ko fala hondu wawdu dodo de akille yoloma hambago justice chishi shede yawo ne mesikude gandal e faamu hebi noke duubi sappo kono wona dum ko jettugo yimbe ben do feetube ande hombo feeti nani yire gite mon den ko hombo feeti lagide do menen ko dole men holo CNRD ko dole men laamo to kadi mi wada 5 ans yalta mamadi e bemu yaltata de fus on wata wadde fus o wata hadde on la dole subi wonugol foylema hala jokke du nani jokke goddo wo vala fitirñe le va te faire foutre on fop yahe mayo menen faamu be idéologie amen on e hakkilla men den no faami me amma no yin koy ala ngandi on faamata men aduna yin koy émotion yin koy akke boro école daroto kono wawdo min darna école waawi goddum hido waawi goddum mi wi labbe do minno mare men liba labbe fo no fottani don ko zone de l'état men libay min wada kadi ko men fala ko hondu waawdo kono wawdo mi landi o ledi are commenter donner ko honnu gayno don lagine do duubi sappo gonnu wada avec votre leader de yalta on vous donne un petit temps on vient là-bas avec des bulldozers mais top et puis bimbi marché là-bas ou dit ta golla vous pensez que nous on va vivre pour cet homme on s'écoute non ko nawnu be o de do toile cholon chalarde wata noto ka dole jode ko arata ko yonda yokko menen goy ko laami do me wonani do bay men fokkita do gollagine men sali laami do woko men sibbe laami do woko kanko men kellanta vive le colonel Mamadi Doumbouya général même vive le CNRD 5 ans de transition on yey si don gayni goddo wallahi yo men yiwdole mon de men yiwde ko holor donc yo men yiwu ko dum tumen humpa dole bay don hooli yo men yiw harana hala na woyugol na wuttugol faabe e toñi men e warani men oyi menen men rongidu non de ono na yimbe ala juude e wombe wadde be na juude mari 2 ans bientôt mi memali golle me de wide dole veti ala golle maintenant nous sommes au village on fait l'élevage c'est quoi le problème c'est quoi l'objectif et puis je vois quelqu'un va travailler arrête de mendicité va te faire foutre way sikkude do wana golle tigi mi woni do mi mane lando yande on tête de mort mon giro yeso an koy militant émotionnel militant ko ala raisonnement fous bibi sikkude Allah tippoto jonna be lam ar fetere Allah tipo jonna on lam onon ko hombe yu menen wiɓe daroɗen dartoɗen
komin arnaque bandi yo giɗo fulɓe da duwa yaltinde mbuuɗi jama on duwa jonnutude yimɓe ɓe mbuuɗi maɓɓe ɗi woyyo mi anda fi mbuuɗi mi yiya mbuuɗi mi yeeya goɗɗo kartal min ko idéologie mi jogi ko minen wiyete les révolutionnaire kono kanko siko jokkay ɗum wo ko ɓe yiya ɓe anda ko fewndi ko on ɗum fokkiti ko on ɗum suta cacan c'est que les révolutions c'est comme ça ko ɗum sikkuɗon bon pourquoi tu plairais comme un... ça ne répétera plus jamais jamais dans la vie ko plus jamais ñande mi waɗi ɗum yo Allah naada nde ñande yite yo zabani ya arana nde ñande ɓay men andi ɓurɓe ɓen ko naaluma e wonay ɗo aynen piiji ɗin laami ɓe o men coyon cayanno ɓay kadi ko haala colli wela tan ko ɗum daarotto men ara men collon calanno no woni Mamadou on ne disait pas vive CFD ça va Jala Omar jooɗe ɗo oro 2010 ɗo yeeso adnan fo no suti e jaɓi laamu ngu e puis ko honɗum yalti pere ɗon ɓe hirsi seeɗa woy ɓe acciti ɓe yitte ko worɓe mi ceejanno militant woy fo ñama ison conseiller yo ceɗen Mamadi Doumbouya yalta ɗum feƴƴino joni goy ɗum gollata ɗo wi doole kono noon hay 1% mo wona prêt doole marɓe mon jawdi kan e jokkuɓe politique fof no wi fenande doole gollata Mamadi Doumbouya ono nduuɓi sappo ɗo waɗa yolomo yalama mon colonel ko leerji seeɗa 2 heures jemma tawi ɓe gayni nettoyde tello ɓe hendi laamu ngo ɓe laami hande ko kamɓe fewjata ɓe waɗa kadi ko ɓe faala saria on anda nous sommes dans un régime exceptionnel on ne peut pas respecter la loi dans un coup d'état on peut respecter la loi dans un coup d'état kono ɗaɓɓuɗon justice ko yiya woy ko wola fi justice hando justice lagne jallo telien wara on yi justice bari tuwa en panda on yi justice bari jawade jasina kabruji mum walla on yi justice et puis jusqu'à ce chichish kuyu justice no justice pour cellu pour sa maison jaka ha joni no niɓɓani woɓɓe mon woti doit aller en prison an a feeti ngal ma fof feeti kadi wiya combien de carte vendi va te faire foutre way ko min landotora ɗum ko min halfina ɗum ko min kippi ɗum mboyriji ɗi coyon cayanno ɗo haala wi ko ɗum gayni ɗon voilà are ko ɗum nolandingol min darnude l'école on teddungal mon min waɗa échangeur bambe to laɓe kadi min hewti min tappita min waɗa central thermique et puis non continue et puis marché Madina golla marché Labbe golla famin koy ɗo ko militant coyon cayan susata yaltinde e hoore unata ka cuuɗi maro men laamo akbar i bulli tan taw on famay